Welcome to Tripura Info News Update. A massive fire broke out on Saturday night at the residence of Debashish Debbarma in the Harinra area of Kuli, Tripura. The blaze completely gutted two of his houses. According to reports, Debashish Debbarma and his family were not at home at the time of the incident. Locals noticed the fire and immediately alerted the fire department. However, due to the poor condition of the roads in the area, fire engines were unable to reach the spot promptly. As a result, both houses were reduced to ashes before the fire brigade could arrive. The incident has caused extensive damage, and the exact cause of the fire remains unknown. Authorities have stated that the cause will be determined after a thorough investigation. Listen to what the firefighter and Debashish Debbarma, the homeowner, said about the incident. अच्छा नोंदो नगो हर खामान बाइक नां खाबो खाजमन अब तो तंगले आं तो सेमी आं तो आंबा सच्ची तंगो उनके आनो नक खामान पर हर नांगमन पर से बर आनो जानो उनके जानमन लगे लगे नां फायर सर्विस न कॉल के दिखा उनके बर फाइजा फाइबा न और लामा खामियान बगी बर यां पूरा सपलिया उनके तबु न और फाइन फाइजां जतो न एबगर पूरा न खामबि से सं खामबि कथा न खुंगु सब खाम करो न बर खुंनि न गांति न खुंनो ना बे नक बिसिं दाम माने र तंगमनि नक बिसिं तो माने गोबांमन तंगमनि रांखन माने बतंग तंगो 6-7 बुरिसो के रां बतंग 50,000 सुबा तंगना के नंनि माने फ्रिज रो ऊपर सिकेस रो आलना रो टीवी रो सुबा रो बतंगमनि नक बाग्रानि बुंखाय थामो नक बुग्रा तो आपको तो वर्तमान आं देबाशिष देबबर्मा उनके हमका सिगां कान बाबा तंगमनि बहुत ठीक है नगो की माने हर नांगमनि जरा के तंगमन दे अमत तो आं कांके सिले आं आंबासे तंगते चराय आन बुहां तो तंगो नगो उनके ताबो बर थिका आं बंग ताबो हाइमालाय फे कोदा माने अनगो नुं तंगमनि माने एने के बतो तंग अनगो बर आनि मुनाय तंगा बर तंगमान तावरा ना बर न फोन रखाय देनाय के बर तंग बर न ताबसा जति फोन खाया को के एमने खत बर उ काका संग थांगा किना सेफ तंग ना बर एमने खत सेफ न नि खनाव निन बुं आन केना देबाशिष देबबर्मा ओ जागानि बुं जागा के करिन मारा कुलाई আচ্ছা ঘটনাটা কি জয় হিন্দ আজকে রাত্র অনুমানিক 8:30 বা 45 এরকম হইব 30-45 এরকম হইব যে নালিছড়াতে একটা ফায়ার ইনসিডেন্ট হয় আমাদের কাছে রিপোর্ট যায় আর কি তো সাথে সাথে আমরা মুভ করি কিন্তু রাস্তা একদমই মানে ছোট যে কারণে আমাদের ওয়াটার ট্যাঙ্কার অনেক বড় যে জায়গা দিয়ে রাস্তা হাঁটতে পারতেছে না পাশাপাশি উপরে ইলেকট্রিকের লাইনগুলিও একদম নিচে নামানো ছিল যাক তারপরে অনেক কষ্টে আমরা লাইনগুলি উপরে উঠে আমরা ইনসিডেন্ট প্লেসে আইছি এবং আয়া দেখলাম বাড়ির মালিক এখনো পর্যন্ত আমার সাথে দেখা হয়নি তো যতটুকু খবর মানে যতটুকু আমরা পারছি আমরা আসার পরে আমরা আগুনটা নিয়ন্ত্রণে এসেছি এখন পুরোপুরি আগুন আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে কারো কি কিছু হয়েছে এই ইনসিডেন্টে এখন পর্যন্ত আমার কাছে সেরকম কোনো খবর নেই যে কেউ হতাহত হয়েছে আমরা প্রায় ঘন্টাখানেকের উপর অক্লান্ত পরিশ্রম করে আগুন মোটামুটি আমাদের নিয়ন্ত্রণে এখন Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.